आसिला माँ दुर्गा पूजा असीण आसिला बेलो तो हसिला जय दुर्गा माता जय दश भुजा माँ दुर्गा दुर्गति नासिनी त्रिशूल थरिले त्रिपुर थरिब मो माँ झाई झुमुकी 10 बजार बुलिकी जीविकी तुम्हें मो माँ दुर्गा देवी। आपणकर जन्म जातक परामर्श पाई जातक मिलन पाई जेकोसी शुभ मुहूर्त पाई खराब ग्रहर दशारु बर्तिबा पाई उपाय जीवन रे आसुथिबा समस्यार समाधान पाई निश्चित मो सहित जोगाजोग करि पारिबे जहाँकि व्हाट्सएप करि पारिबे किंबा कॉल करि पारिबे। तेबे नंबर टी रहुची 9517795111। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केसरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांको ना लेखंतु जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे निश्चित सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 सेप्टेम्बर मास 29 तारिख उड़िया आश्विन मास 13 दिन सोमवार शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि जहा दिबा 1:20 पर्यंत रहुची तापरे अष्टमी तिथि आरंभ होउछि। आज मूला नक्षत्र जहा रात्रि 4:00 पर्यंत रहुची तापरे पूर्वषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होउछि। आज धनु राशि रे चंद्र अवस्थापन करि रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 5:39 रे सेही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:32 रे। आज जुग्नि रहिछि वायुकोण रे दिबा 1:20 परे जुग्नि ऐशान कोण रे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर दिबा 1:20 मध्ये रहिछि एक पाद पुष्कर दोष फल रहुछि पशुहानि। आज सप्तमी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि ताल तत्सहित नड़िया भोजन निषेध रहिछि। आज होउछि शारदीय माँ दुर्गा देवींकर महासप्तमी पूजा तेबे पीठ मानकर महाअष्टमी पूजा। तेबे आज होउछि पश्चिम ओडिशार भाई जियंतिया पर्व। आज शुभ कार्य गुड़िक करि पारिबे जहा कि सीमांतयन निष्क्रामण पुरातन ग्रह प्रवेश औषधिकरण और सेवन देश गृहित नवार्ण हल प्रभाव बीर्जरोपण वृक्षरोपण धान्य रोपण एवं धान्य स्थापन आज करि पारिबे। आज धर्मकृत कार्य रहिछि जहा कि माँ दुर्गा देवींकर सप्तमी रहित पूजा आरंभ तत्सहित पूजा पीठ रे जहा कि राति रे महा अष्टमी पूजा आरंभ। तेबे आज माँ दुर्गा देवींकर गजवाहन रे आगमन तेणु फल रहुछि शस्य वृद्धि। आजिर शुभ वार्ता आज जहा कि सप्तमी उपलक्षे माँ दुर्गांकर तेणु आपण माने शुद्ध संकल्प होई एक ब्रह्म मुहूर्तरु उठी निजर पवित्र स्नान सारी शुद्धकरण होई आपण निजे ध्यान रे बसी जहा कि माँ दुर्गा देवी को आगरे जदि आपण ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय बीर्जे एही मंत्रटी को जप करिवे तेबे अति कम रे आपण 1,25,000 बार जदि जप करि पारिबे तेबे आपण जहा कि कोर्ट कचेरी रे विजय प्राप्त हेबे कोनोसी कार्य रे विचाराधीन थिबो सेथिरे सफलता पाइबे एवं जेकोसी क्षेत्र रे आपण विजय पाइबा सहित मानसिक शांति
ନିଜର ଯାହାକି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତର ରାସ୍ତା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ଦିବା 7 ଘଟିକା 7 ରୁ ଦିବା 8 ଘଟିକା 39 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି କାଳ ବେଳା ସହିତ ରାହୁ କାଳ ଯୁଗ। ସେହିଭଳି ଦିବା 3 ଘଟିକା 39 ରୁ ଦିବା 4 ଘଟିକା 15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି 12 ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 10 ଘଟିକା 41 ରୁ ରାତ୍ରି 11 ଘଟିକା 31 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳରାତ୍ରି। ତେଣୁ କାଳରାତ୍ରି, ରାହୁ କାଳ, 12 ବେଳା ଏବଂ କାଳ ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ 7 ଘଟିକା 6 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 8 ଘଟିକା 50 ରୁ ଦିବା 11 ଘଟିକା 14 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7 ଘଟିକା 56 ରୁ ରାତ୍ରି 10 ଘଟିକା 40 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 2 ଘଟିକା 20 ରୁ ଯାହାକି ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଟିକା 8 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ସହିତ ମତଭେଦ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଦେବ। ତତ୍ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୁଗ ବନଉଛି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରହିଲେ ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟରେ କଟିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। परंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। वृष राशि व्यक्ति आजी निजर छुआ पिलांको प्रति अधिक जत्नवान होबार जुग रहुची, कारण आपणक पिला छुआंकर स्वास्थ्य खराब होबार चांस रहुची। तेणु या प्रति निश्चित सावधान रहिबा सहित पारिवारिक संपर्क विशेष करी स्वामी स्त्री भितर कलह मनांतर देखा दबार जुग रहुची। तेणु या प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिची। आजी जहाँकि मानसिक चाप रहिबो वृष राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार अनेक जहाँकि अर्थ नाश अर्थात क्षति जुग रहुची। या प्रति सावधान रहिबा सहित आपणकर जहाँकि कार्य अनेक वाद विवाद उत्पन्न होबो। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु, आवश्यक स्थले शांत रुहंतु। विशेष करी आपण मानसिक चिंता बढ़िबो। तेणु निजर कार्य को बुद्धि प्रयोग करी कार्य करंतु एवं योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले वृष राशि व्यक्ति कार्य सफल हेबो। नहले आपणकर भाग्य ग्रह आज निम्नगामी रहुची वृष राशि व्यक्तिंकर। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची जहाँकि 4, भाग्य रंग रहुची जहाँकि सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपणको आज जहाँकि 25% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज आपणकर अनेक प्रकार यात्रा करिवार सुजोग मिलिबो एवं जो यात्रा करिवे ताहा सफलता निश्चित मिलिबो। तेबे आज आपण व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। तेणु अर्थजनित जेकोसी कारोबार करिले आपणको निश्चित सफलता मिलिबो एवं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नवा पई आज उत्तम जुग रहुची मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मिथुन राशि व्यक्ति ताकि उत्तम भोजन करिवार शुभ जुग रहुची।
तत्सहित आज आपण आध्यात्मिक कार्य निजक नियोजित करने आज उत्तम जुग रहुची जहा आपण राशि चक्र जना पड़ुची। आज हठात किछि नूतन वाहन किनिबार सुजोग रही पारे। तत्सहित आज आपणकर मान सम्मान वृद्धि हेबो, समस्त प्रकार सुख प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहिबार अनेक चांस रहुची जहा आपणकर राशि चक्र जना पड़ुची। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर जहा कि भाग्य संख्या रही 2, भाग्य रंग रहुची जहा कि कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज आपनकर भाग्य उन्नत जुग बनौछि जहा कि आपण कठिन परिश्रम द्वारा समस्त कार्य निश्चित सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज जहा कि कर्कट राशि व्यक्ति पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा निश्चित आपणकर स्वास्थ्य भल होबार अनेक चांस रहुछि। तत्सहित आज दिनटी आनंद पूर्वक कटिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती भल वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। आज अनेक प्रकार सुख प्राप्त करिबा सहित शत्रु माने जो माने आपणकु विभिन्न प्रकार हैरान करुथिले सेमानंकु आपण आज पाने देबे अर्थात शत्रु विजय करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि कर्कट राशि व्यक्तिंकर। आज कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 9, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धला रंग एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज निजर कार्य रे हठात किछि आकस्मिक भावे निजर कार्य सफलता प्राप्त करिवार सुजोग रही पारे एवं शत्रु को आपण मित्र भावे लाभ उठिबार एक उत्तम जुग रहुछि जहा आपणक राशि चक्र जना पड़ि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। आज आपणकर स्वास्थ्य समस्या रे जड़ित रही पारंती। तत्सहित निजर आनंद कमी जीवो जहा आपणक राशि चक्र जना पड़ुछि। तेणु छोट मोट दुर्घटना जनित समस्या भितर जड़ित होई पारंती। विशेष कर निजर कार्य प्रति सचेतन रुहंतु, स्थिरता रूपे कार्य करंतु, सफलता निश्चित पाइबे नहले विभिन्न प्रकार विफलता आपनको सामना करिबाको पड़िबो। यहा प्रति निश्चित सिंह राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु जहा आपनको पई भलो हेबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 7, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण हालुका हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 45% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर मान सम्मान वृद्धि होबार अनेक चांस रहुछि जहा कन्या राशि व्यक्तिंक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित अचानक आपणकर भाग्य साथ देबो जहा पई आपण जने प्रतिष्ठित भाग्यवान व्यक्ति रूपे परिचित होबार चांस रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज निजर स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु कारण छोट मोट समस्या भितर जड़ित होई पारंती जहा आपनकु अनेक समस्या भितर जड़ित करि पारे। तेबे आज निजर स्वामी स्त्री संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु कारण निज भितर संपर्क खराब होबार चांस रहुछि। तेणु यहा प्रति निश्चित सावधान रहिबा सहित खाद्य जो खाद्य खाउचंती ताहा पई सचेतन रुहंतु कारण खाद्य रे आपनकर अनेक एलर्जी युक्त रहुछि। तेणु खाद्य जदि अखाद्य खाइबे परवर्ती स्टेप रे आपनकर देह खराब होबार चांस रहुछि। या प्रति निश्चित कन्या राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 5, भाग्य रंग रहुछि
ଯାହାକି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 55% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ କଷ୍ଟଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ସଫଳତା ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମାତୃଭୂମି ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରତା ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଦୂରସ୍ଥାନ ଯିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ରହିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଆଜି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି ଆଖି ସମସ୍ୟା କାହାର ଥିବ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ହଠାତ୍ କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ମିତ୍ର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର ଭେଦିକ ମତଭେଦ ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପାପ କର୍ମରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ବା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ହେବ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ଆନନ୍ଦିତ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରୋଗ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଉପହାର ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ଅନେକ ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ।
आज मानसिक चिंता अधिक बढ़ी पारे तेणु आय ठारू व्यय अधिका होबार चांस रहुची तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु किंतु आज आपण मकर राशि व्यक्ति आपणकर मित्र द्वारा आपण अनेक सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ू तेणु मित्रंक सहित भल संबंध रखंतु एवं निजर कार्य अचानक भाग्य फल शुभजुग आड़क नहीं जातु जहा आपणक पई भल हेबो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 3 भाग्य रंग रहुची जहा कि बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज आपनकर भाग्य वृद्धि होबार अनेक चांस रहुची व्यापार वाणिज्य रे हठात लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुची किंतु निश्चित कुंभ राशि व्यक्ति ध्यान पूर्वक व्यापार वाणिज्य करंतु जदि अत्याधिक रिस्क नेबे तेबे आकस्मिक भावे क्षति रे मध्य पड़ी पारंती जहा पई आपण मानसिक चिंता मध्य बढ़ी जाई पारे। तेबे आपण मन को सक्षल रखी निजर कार्य प्रति सचेतन सहकारे कार्य करिले अनेक सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची जहा आपनक भाग्य चक्र रु जना पडुची कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज कुंभ राशि व्यक्ति स्त्री वर्गक सहित भल संबंध रखिबा पई चेष्टा करंतु देखिबे तांको द्वारा आपण अनेक सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग पाई पारिबे छोट मोट कार्य मध्य आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज जहा आपनक राशि चक्र रु जना पडुची कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 9 भाग्य रंग रहुची जहा कि हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज निजर कार्य रे सुख प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहिछि समस्त कार्य आपण संपूर्ण करिवार क्षमता आपणको ठारे रहिछि कठिन परिश्रम द्वारा समस्त कार्य पूर्वरु अटकी जाइथवा कार्य मध्ये पूर्ण करिवार क्षमता आपणको पाखरे देखा देबो। आज आपणकर स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक रहिबो। आज राजनीतिक जो माने कार्य रे जड़ित अनेक भाग्य आपणको साथ देउथिबारु मान सम्मान वृद्धि होबार अनेक चांस रहुछि। आज आपणकर व्यापार वाणिज्य रे अनेक लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि तत्सहित आज पारिवारिक सुख प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक राशि चक्र रु जना पडुछि। आज जहा कि मीन राशि व्यक्तिंकर किछि कार्य रे पति पत्नी संबंध भल रहिबो जहा आपणक राशि चक्र रु जना पडुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 8 भाग्य रंग रहुछि जहा कि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज 95% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।